नमस्कार उदय लावणर माटी मଣିଷର मन कथा को आपण मानक स्वागत। आज माटी मଣିଷର मन कथार प्रसंग रखीचु ओडिशा रे बीजेडी कहीं फेल मारला। गत 24 वर्ष है निरंकुश संख्यागरिष्ठता हासिल कर बीजेडी और 24 वर्ष है शासन करते नवीन पट्टनायक सरकार। केही भी आशा करनथिले जे एथर बीजेडी फेल मारी बोली। तेबे ओडिशा रे कौन काम कला कि मोदी ग्यारंटी? निश्चित भाव में कह जाय पारे मोदी ग्यारंटी काम करिछि। एहा सहित बीजेडी रो द्वितीय क्षमता केंद्र पांडियान को लोके ग्रहण करनांती, दल मध्य ग्रहण करनी, बीजेडी कर्मी ग्रहण करनांती। ये केते गुड़िए प्रसंग आम आलोचनार परिसर भितर नबू। तेबे प्रथम कथा कहबी, गत 24 वर्ष है मुख्यमंत्री शासन गादी रे बसी थिले। जेबेठू गत 2 वर्ष है पांडियान चाकरी छाड़िला परे राजनीति मध्य को लंप देलेनी। 5T रो सचिव हेलेनी, नुआ ओडिशार अध्यक्ष हेलेनी। सेबेठारू बीजेडी भोटर मानकर आस्था बीजेडी उपरू निश्चित भाव में कमी जाइछि। मुख्यमंत्री होउचंती नेतृत्व, किंतु द्वितीय क्षमता केंद्र रहुथला भिके पांडियान को पाखरे। निर्वाचन रे कुआगला 40 स्टार कैंपेनर गुडे बीजेडी प्रचार करिवो, किंतु बीजेडी प्रचार बेले देखिया गला का मा मुख्यमंत्री को सहित सबू निर्वाचन रे भिके पांडियान प्रचार कले। भिके पांडियान जो प्रचार करुले सेठी विधायक माने एमपी माने जो माने सबू चलित निर्वाचन रे से सब प्रार्थी होते हाथ जोड़ी से रही केवल भिके पांडियान ही प्रचार करते। यहीटा गोटे मस्त बड़ भूल हो पारे बीजेडी ए पर्यंत कहीं तो मुह खोली ना। आम बोधे अनुमान करुचु जेहेतु बीजेडी चलित निर्वाचन में 51 को खसी आसी, तेणु जितेबाला परवर्ती समय जितेबाला बीजेडी बैठक हम निश्चित भाव में घंटा चकटा हम बीजेडी दल में। बीजेडी लोक मान गत 24 वर्ष है अनेक कार्यक्रम करिछि। नुआ ओ ठारू आरंभ करी विभिन्न प्रकार कार्यक्रम, ता सत्वे चलित निर्वाचन में भोटर ग्रहण करनांती एवं समुद्र को फोपाड़ी देइछन्ती बीजेडी दल को। 113 सीट पाई 19 निर्वाचन में पहुंची आसी 51टा सीट रे बीजेडी विधायक निर्वाचित होइछन्ती। आ विशेष करी कहिबा लोकसभा रे बीजेडी पूरा सफा हो जाइछि। 1997 मसीह गठन होइथिबा बीजेडी दल केबे हेले एमिति दुर्दशा भोगियो बोली केबे हेले आकलन करनथिबे बीजेडी नेता माने। आउ चलित निर्वाचन में बहु रथी महारथी टली पड़ी बंगोपसागर भीतर को चली जाइछन्ती। पांडियान कहते जे जदि 117 रु अधिक सीट न आसिब बीजेडी से राजनीति सन्यास नहीं जीवे। निश्चित भाव में आम अनुमान करुचु तांकर राजनीति सन्यास नहीं जीवार बोधे आभास मिल सारानी। एबे बीजेपी सरकार करिया को जाउछि। चलित निर्वाचन पूर्वर अनेक गुड़िए लोभनीय बीजेडी दल तरफ भोटर मान को दिया जाइथिला। बिजुली मागणा, नुआ ओडिशार युवक युवती मान को चाकरी, युवती मान को 14,000, युवक मान को 12,000 जिते गुड़िए कार्यक्रम करा बोध हुए भोटर ताको ग्रहण कर पारे नहीं। प्रथम कथा कहवा जे पांडियान को ओडिशा भोटर ग्रहण करना। द्वितीयतः जो मिशन शक्ति महिला मान को बीजेडी धरिकी जो स्वप्न देखी से बीजेडी दल को से महिला माने फोपाड़ी देइछन्ती समुद्र गर्भ को। आम पूर्व कही जे जदि बीजेडी भोट हार को भांगिया को बीजेपी चाहूँगी
ବିଜେଡିର ମିଶନ ଶକ୍ତିକୁ ଫଟେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଯାଇ ବିଜେପି ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ ଗାଦିକୁ ଆସିବ। ଏବଂ ସେଇଆ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ବିଜେପି ଦଳ ବିଜେଡିର ମହିଳା ଶକ୍ତିକୁ ଫଟେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକସଭାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକସଭା ସିଟ୍କୁ କରାୟତ୍ତ କରିନେଇଛି ବିଜେପି। ଆଉ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବିଜେପି। ସଦାବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା, ରାଜନୀତିରେ ଭୋଟର କାହାର ନୁହନ୍ତି। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଗୋଟେ ଭୁଲ ହୋଇପାରେ, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଦଳ ନେତାମାନେ, କେହି ବି ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ବିଜେଡିକୁ ଦଶା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବିଜେଡି ଦଳ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିଥିବ, ସେମାନେ କେବେ ଆଶା କରୁନଥିବେ ଯେ ବିଜେଡି ଦଳ ସରକାରରୁ ଯାଉଛି ବୋଲି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଘନ ଘନ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ, ଅମିତ ଶାହାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ, ଗଡ଼କରୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ, ଏହାର ଗୋଟେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଭୋଟରମାନଙ୍କ ଉପରେ। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ତ୍ରୁଟି, ମହିଳା ମିଶନ ଶକ୍ତି ବେଇମାନ କରିବା। ଚତୁର୍ଥରେ ବିଜେଡି ଦଳର ବହୁତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଭୋଟର ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ପଟକୁ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି 147ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯାହା ଅନୁମାନ ଆମେ କରୁଛୁ, କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟ ଯାଇଛି ବିଜେପି ପଟକୁ, ଯାହାଫଳରେ ବିଜେପି ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛି। 78ରୁ ଅଧିକ ସିଟ୍ ନେଇଛି, ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲୋକମାନଙ୍କର, ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ସରକାର ଉପରେ ଆଉ ଭୋଟ ହାର ବଢ଼େ, ସେତେବେଳେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଡ଼କୁ ଯାଏ। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ସେଇଆ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ଭୋଟ ହାର ବଢ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ନାରା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସେ ରାଜ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନାରା ଦେଇଥିଲେ, ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଜେଡିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନରୁ ଠେଲି ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଜେପିକୁ ସରକାରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ 78ଟି ସିଟ୍ ବିଜେପି ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭା ହୋଇଛି। ବିଜେଡି 51 ସିଟ୍, କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି 14 ସିଟ୍। ବିଧାନସଭାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜେପିକୁ ଟକ୍କର ଦେବ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ବିଜେଡି। ତେଣୁ ଯଦି ବିଜେପିର ଗଣିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଛି ଖରାପ ଆକଳନ କରିବାରେ ସଠିକ୍ ହୋଇପାରେ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ଯେଉଁ 78, କାରଣ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର କରିବାକୁ ହେଲେ 74 ସିଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ 74 ସିଟ୍ ଠାରୁ ବିଜେପି ମାତ୍ର 4ଟି ସିଟ୍ ଅଧିକା ଅଛି ଏବଂ କେତୋଟି ସ୍ଥାନରେ ବିଜେପିର ଯେଉଁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କର୍ମୀ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଜେପି ଟିକେଟ୍ ଦେଇନଥିଲା। 2-4ଟି ସିଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସେ ଯଦି ବିଜେପି ଦଳ ସହିତ ପୁଣି ସାମିଲ ହୋଇଯାନ୍ତି, 80ରୁ 82 ସିଟ୍ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତାର ପ୍ରମାଣ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜେପି ଦଳରେ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବରେ ବିଜେଡି ଆଉ କଂଗ୍ରେସ କାମ କରିବେ, ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହରେ କୁହାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ସବୁ ଆକଳନକୁ ଓଲଟା ପ୍ରମାଣିତ କରି ରାଜ୍ୟରେ 10 ତାରିଖରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବିଜେପି। ଆଜି ମାଟି ମଣିଷର ମନର କଥାରେ କହୁ ଅନେକ କଥା କହିଦେଲୁ। ଆଉ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଆମେ ଆଉ ଦିନେ ଆସିବୁ। ରହୁଛୁ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ, ମୋ ଭାଷା ଭାରି ବଢ଼ିଆ। ଗର୍ବରେ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।